Assalamu alaikum, aspirants. Myself, Azhar Rashid. I am currently preparing for the UPSC Civil Services examination. Along with my own preparation journey, I am here with a clear mission to guide and support serious aspirants preparing for JK SSB and other competitive examinations. During my preparation, I realized one important thing. Success in competitive exams is not about studying everything. It is about studying the right things in the right way. Yeah. Um, so I have made this platform, JK Aspirants Academy, with the objective of providing structured and exam-oriented guidance, concept clarity instead of rote memorizing. Focus uh, will be on high weightage areas, and we will provide you smart preparation strategies, consistent revision, and MCQ practice. Uh, as a fellow aspirant, I understand challenges, confusion about resources, lack of direction, and inconsistency. Through this series, I am to simplify GK portion and make it systematic, structured, and scoring for you. Oh, as you all of know that GK is very high scoring subject in JK SSB examinations. We will move step by step, topic by topic, with complete dedication until your selection, inshallah ta'ala. Let us start and let us prepare with discipline, clarity, and consistency. Let us start our today's introduction. As you have seen this JK Aspirants Academy, JK SSB, JK Introduction Classes with Azhar Rashid. तो ये हमारा पहला दिन रहेगा. तो हमारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, लिखा हुआ है प्रिपेयर, परफॉर्म एंड सक्सीड. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शन. जीके में हम कैसे चल सकते हैं, जीके क्या होता है, कैसे पढ़ाते हैं, तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है इसमें. तो व्हाट इज़ जीके इन जेके एसएसबी. जेके एसएसबी में जीके होता क्या है, मतलब कैसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाता है. जेके एसएसबी जो है ये कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई रैंडम इन्फॉर्मेशन नहीं है. ये एक स्ट्रक्चर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक सब्जेक्ट्स एंड करंट डेवलपमेंट्स. ये मतलब स्ट्रक्चर्ड कॉम्बिनेशन होती है स्टैटिक सब्जेक्ट्स के और करंट अफेयर्स की, जो रिलेवेंट होती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के रिलेटेड. तो स्टैटिक जीके में हमारे मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं. इंडियन हिस्ट्री आती है, इंडियन पॉलिटी आती है, जियोग्राफी आती है, इकोनॉमी आती है, साइंस आता है, जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल जीके आती है, स्पेशल रेफरेंस जीके ऑफ JNK विद स्पेशल रेफरेंस. ठीक है, जीके जम्मू कश्मीर की, इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. ठीक है, तो और हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स में नेशनल न्यूज़ पढ़ना पड़ता है, इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ना पड़ता है, JNK करंट अपडेट्स पढ़नी पड़ती है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, सपोर्ट्स एंड अवार्ड्स है. ठीक है, तो तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो है जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक जीके. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि JK SSB जो है ये JNK का बोर्ड है, इसमें से ज़्यादा मतलब पूछ सकता है. ठीक है, इसमें हमें पढ़ना पड़ता है रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ना पड़ता है, लेक्स ऑफ JNK पढ़ना पड़ता है, नेशनल पार्क्स पढ़ना है, डैम्स एंड पावर प्रोजेक्ट्स पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़, बुक्स एंड ऑथर्स भी पढ़ना पड़े. वो बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं जो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किए हैं. तो इंशाल्लाह सारा सब कुछ पढ़ाया जाएगा इसी सीरीज़ में. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो है मतलब इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन क्या है, JNK जीके और इंडियन जीके प्लेज ए मेजर रोल इन योर सिलेक्शन. ठीक है, आपके सिलेक्शन में ये मतलब बहुत ही मायने रखता है. जीके का वेटेज क्या है JK SSB में, मतलब कितना वेटेज है. 25 से 35 मार्क्स जीके से पूछे जाते हैं. मतलब इसमें इंक्लूड होता है इंक्लूडेड JNK जीके. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की जीके भी इसमें इंक्लूड होती है. इसमें डायरेक्ट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, मतलब आप अगर देख सकते हो पिछले साल का जो JKP एग्जामिनेशन रहा है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जो JKP का हुआ है, उसमें 35 मार्क्स थी जीके के. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मतलब वेटेज है ये.
ایز کمپیئر ٹو ادر سبجیکٹس. اگر اچھے سے پریپیئر کیا جاتا ہے, مطلب پراپرلی پریپیئر کرو گے تو انشاءاللہ کینڈیڈیٹس 30 سے پلس سکور کر سکتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. تو یہ مطلب فائنل سلیکشن بھی اس سے مطلب ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے, مطلب آپ کے جو باقی کا مطلب کمپوننٹس ہے, باقی سبجیکٹس وہ کیسے ہوں گے, آپ کے مطلب اسٹرانگ ہے یا ہے. تو یہ مطلب جی کے پورشن میں 30 پلس آپ کر سکتے ہو ہماری سیریز سے, تو اتنا ہم اسٹرانگ کرائیں گے انشاءاللہ الرحمن, ٹھیک ہے. تو مطلب اپروچ کیا ہونا چاہیے, مطلب ہمارا اپروچ کیا ہے مطلب پڑھانے کا. ہاؤ وی ول اسٹڈی ان دس سیریز, ہم کیسے پڑھیں گے, آپ لوگ کیسے پڑھو گے اور ہم کیسے پڑھائیں گے. ٹاپک وائز لیکچرز ہوں گے, شارٹ اینڈ کرسپ ایکسپلینیشنز ہوگی, مطلب فالتو چیزیں نہیں ہوں گی اس میں وہی مطلب ہوگا جے کے ایس ایس بی پوائنٹ آف ویو, سارا کچھ ہوگا, ٹھیک ہے. سارا کچھ پڑھایا جائے گا جو جے کے ایس ایس بی پوچھتا ہے اور جو پوچھ سکتا ہے, وہ سارا کچھ پڑھایا جائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. نوٹس پی ڈی ایف پرووائڈ ہوگی ہر ایک ٹاپک کی نوٹس, ہینڈ ریٹن نوٹس ہوگی, پی ڈی ایف ہوگی, ٹھیک ہے. تو نوٹس ہم آپ کو دیں گے ٹیلی گرام تھرو. ٹیلی گرام چینل کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دیں گے آپ کو, تو وہاں سے آپ ٹیلی گرام پہ مطلب ہمارے نوٹس ڈاؤن لوڈ کر, یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے, ٹھیک ہے. 30 سے 50 MCQ پر ٹاپک پریکٹس کیے جائیں گے, ہر ایک ٹاپک کے 30 سے 50 MCQs پریکٹس کیے جائیں گے. پریویس ایئر کوشچنز ڈسکس کیے جائیں گے, اس میں ریگولر ریویژن ہوگا, سیشنز فار ریٹینشن, آپ کی یادداشت کے لیے ریگولر سیشنز ہوں گے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند رہے گا. امپورٹنٹ فار ایگزام کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے, وی ول اسٹڈی اسٹرکٹلی ایگزام اورینٹیڈ. میں نے آپ کو پہلے ہی بولا, ہم وہی چیزیں پڑھیں گے جو ایگزام میں آئیں گی, جو ایگزام میں آ سکتی ہیں. کنٹینٹ وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم ضائع کرنے کے بغیر ہم سب کچھ اس میں سے پڑھیں گے. ہم اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں گے, میں ایسپیرنٹس کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک مطلب ایز آئی ایم آلسو این ایسپیرنٹ, مجھے پتہ ہے کہ مطلب ایسپیرنٹ کا دل میں جو دقت ہوتی ہے اس وقت, جو جے کے ایس ایس بی کے ایسپیرنٹس میں دقت ہے, تو میں مطلب وہ دکھ سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ میں بھی ایک ایسپیرنٹ ہوں. تو میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہونے دوں گا, میں آپ کو ایگزام اورینٹیڈ سب کچھ پڑھاؤں گا, ٹھیک ہے, شارٹ اینڈ کرسپ ایکسپلینیشنز کے ساتھ ساتھ. تو اسٹڈی پلان فار اپ کمنگ کلاسز کیا رہے گا ہمارا, تو میرے خیال سے ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں ریورس آف جموں اینڈ کشمیر سے, لیکس JNK, نیشنل پارکس اینڈ وائلڈ لائف, اس کے بعد انڈین پالیٹی بیسکس, اس کے بعد انڈین ہسٹری امپورٹنٹ ٹاپکس ایس ایس بی اورینٹیڈ فرام ایس ایس بی پوائنٹ آف ویو, ٹھیک ہے. اور تو کرنٹ افیئر سیریز جو ہے ہماری, یہ ہوگی جی کے ختم کرنے کے بعد, جب جے کے پی کا ایگزام ہوگا انشاءاللہ, اس سے پہلے ایک منتھ اس سے پہلے کرنٹ افیئر سیریز اسٹارٹ کی جائے گی. ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کمپلیٹ انٹائر جی کے سلیبس کریں گے, ٹھیک ہے. انٹائر جی کے سلیبس ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کمپلیٹ اس میں سے کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا میں نے موٹیویشن رکھا تھا ایسپیرنٹس کے لیے, جو میں بھی کبھی کبھی یوز کرتا ہوں. سلیکشن جو ہے وہ ڈپینڈ انٹیلیجنس پہ نہیں کرتی ہے, صرف انٹیلیجنس بھی ضروری ہے, لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ مطلب اسی پہ ساری سلیکشن ڈپینڈ کرے گی, نہیں. سلیکشن ڈپینڈ کرتی ہے کنسسٹنسی پہ, ڈسپلن پہ اینڈ اسمارٹ پریپریشن پہ. ان تینوں پہ اگر کسی ایسپیرنٹ میں یہ 3 چیزیں ہیں, کنسسٹنسی, ڈسپلن اینڈ اسمارٹ پریپریشن, اگر کسی ایسپیرنٹ میں ہے انشاءاللہ وہ کامیاب ہو ہی جائے گا. تو آپ کو پڑھنا ہے 1 سے 2 گھنٹے آپ کو ڈیلی سنسیئرلی دینے ہیں, کس کو, جی کے. کریگن جی کے ایس بی از اچیویبل. اگر جی کے آپ 1 سے 2 گھنٹہ پڑھو گے اور 2 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ سارے سبجیکٹس کو دیں گے, مطلب سنسیئرلی, ایمانداری کے ساتھ, کنسسٹنسی, ڈسپلن اور اسمارٹ پریپریشن کرنی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ جے کے ایس بی کریک کرو گے. یہ امپورٹنٹ فار ایگزام کیا ہے, کنسسٹنسی از دا کی ٹو سکسیس, بس کنسسٹنسی رکھنی ہے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, یہ جو ہماری لیکچر سیریز ہے, لیکچر سیریز جو ہماری رہے گی, یہ خاص کر جے کے پی کے لیے ہوگی, جے کے پی ایگزیکیٹو کے لیے ہوگی, ٹھیک ہے. SDRF اور آرمڈ, ایگزیکیٹو SDRF آرمڈ کے لیے یہ ہماری لیکچر سیریز رہیں گی کل سے انشاءاللہ تعالی.
तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये सारा कुछ मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। पीडीएफ्स मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ्स मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ्स मिलेगी आपको फ्री टेलीग्राम पे। कहाँ पे मिलेगी ये? टेलीग्राम पे। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। तो मैंने ये यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट की है कि मैं एक एस्पायरेंट हूँ। मैं मतलब जितना भी मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपके लिए करूँगा, उतनी मेहनत मैं भी करूँगा। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी मेहनत करनी है आपके लिए। मुझे भी मतलब लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं, इसमें भी टाइम लगता है मुझे तो, लेकिन आपको भी मेहनत करनी है तो इंशाल्लाह आप सफल हो जाओगे। फ़िलहाल के लिए मैंने सोचा है जीके ही मैं मतलब रखूँगा। तो अगर हो सके किसी एस्पायरेंट ने मुझे हाँ कर दी तो मैं और भी सब्जेक्ट्स का भी देख लूँगा इंशाल्लाह। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जेकेपी के लिए भी जो भी एस्पायरेंट्स होंगे उनको ये शेयर करो ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके, ठीक है। ताकि वो एस्पायरेंट भी फ़ायदा उठा सके और फ्रीली मतलब हमारी ये लेक्चर सीरीज़ देख सकें, फ्रीली प्रिपरेशन कर सके। जो भी ये मतलब एफर्ट नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन कोचिंग आपको पता ही है मतलब ऑफलाइन में क्या होता है, आज कितना फ़ी लिया जाता है। तो उसी को देखते हुए हमने ये स्टार्ट किया है, मतलब यूट्यूब चैनल अपनी स्टार्ट की है। इसीलिए आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। खासकर जेकेपी जो एस्पायरेंट्स हैं वो इसका फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह, उन्हीं के लिए ये मतलब रहेगा, ठीक है। ये लेक्चरस सब कुछ उन्हीं के लिए मैंने रखा है। तो उम्मीद है कि मतलब आप अच्छे से देखोगे, सीरीज़ को ज्वाइन करोगे। लाइव क्लासेस तो नहीं होगी, मतलब मैं ऑफलाइन ही मतलब सॉरी रिकॉर्डेड ही मतलब अपलोड करूँगा, ठीक है। तो आप हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और हाँ, और एक बात है कि जीके के साथ साथ आपको कोई मतलब स्पेक्ट्रम की बुक होगी या तरुण गोयल की बुक होगी, वो भी मतलब आपको पढ़नी पड़ेगी। जो भी पॉइंट मुझे लेक्चर में मिस होगा तो आप वो बुक से उठा सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोल सकते हो, तो मैं मतलब आई विल इम्प्रूव दैट पॉइंट, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं वो क्लियर कर दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक्स का खास ख्याल रखना है आपको। स्टैंडर्ड बुक्स ज़रूर से ज़रूर देखनी है आपको। लेक्चर के बाद आपको स्टैंडर्ड बुक्स ज़रूर देखनी है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं कल पहले वीडियो में इंशाल्लाह ताला। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड लक टू एवरी एस्पिरेंट एंड अस्सलामु अलैकुम।